My next presentation is anorexia nervosa and bulimia. Eating disorder are serious mental illness. They are characterized by abnormal eating habits and disordered body image. Mahatag lang ko og gamay nga short explanation regarding sa anorexia nervosa and bulimia. Ang anorexia bulimia parehas sila nga naay disorder sa mali nilang pananaw sa ilang panglawas. Gihuna na nila nga sila nga tambok bisag niwang na kaayo o malnourished na kaayo. Then makadaot sa ilahang kondisyon sa ilang panglawas o makaapekto sa ilang malnutrisyon, pagkadaot sa ilang organs o mahitabo pag ini sa ilang kamatayon kung dili ni siya matamalan. What are the anorexia nervosa and bulimia? Anorexia nervosa is characterized by intense fear of gaining weight and disordered body image and severe food restrictions. Nga kanang pwede na siya dili mo kaon o kanang gamay na lang kay ang kanon kay hadlok siya nga maniwang siya mutaas iyang timbang. That is anorexia nervosa. And bulimia nervosa involves recurrent episodes of binge eating followed by purging behavior such as vomiting or excessive exercise. Ang bulimia nervosa ay labis na pag binge eating siya, daghan kaya siya gikaon, then hadlok siya nga mataas ang timbang. Iyang gihimo is mogamit siya og mga laxatives o kanang sobra iyang pag-ehersisyo para dili gid mataas ang iyang timbang. That is the comparison between anorexia nervosa and bulimia. Diagnostic criteria for anorexia nervosa: restrictions of energy intake leading to significant low body image, kanang labis na pagkontrol sa ilang pagkaon nga mahinungdan nga pagbaba sa ilang dili nga normal nga timbang para sa ilang taas nga edad. Ug ang intense fear gaining weight for become fat ay ito ay matinding takot sa taong may anorexia na tumaba kahit sila ay may sobrang payat. Ang takot na ito ay nagiging dahilan sa pagpatuloy nilang pag-iwas sa pagkain at mga hakbang upang mapanatili ang mababang timbang. The next is disturbance in weigh one's body weight or shape experience. Ito yung mga taong na disordered body image o maling pananaw sa ilang panglawas kung ilang gihuna-una nila nga tambok sila bisag kato niwang na kay siya lawol malnourished na. Then next is lack of recognitions of seriousness of low body weight. Ang lack of recognitions of serious and low body weight nga ang ilahang kanang kalusugan nila nga sa kanang naay tawo nga naay sakit nga disorder anorexia ay sobra kay ni nga makadaot kanang panganib nga makaapekto sa ilang sobra pagbaba sa ilang timbang sa ilang panglawas sa ilang kalusugan. Diagnostic criteria for bulimia. Bulimia nervosa eating disorder characterized by current episodes binge eating followed by purging behavior such as self-inducing vomiting, excessive exercise, issues and laxatives. Mao na siya akong i-explain kanina. The first recurrent episodes of binge eating, and episodes of binge eating is characterized by eating in discrete period of time within the 2 hours period amount of food that definitely larger than most people would eating in similar period of time under the similar circumstances. Kani siya nga sakit. Dili na nila ma-control ang ilang kaugalingon. Sige na sila kaon bisag dili siya wala pa siya gutma. Di na gid sige ra gyapon siya kaon. Next, a sense of lack control man siya eating during the episode.
wala na siya control sa iyang pagkaon. Nagsigil na siya kaon. Then human siya kaon, mao na siya yang gigamit nga para dili mo taas siyang timbang, gamit siya mo exercise siya, sobra sa iyang exercise, o mo gamit siya laxatives. Next is a current appropriate and compensatory behavior to prevent weight gain such as self-reduced vomiting, nauseous, and laxative directs on other medication, fasting, or excessive exercise siya. Next, the binge eating is appropriate compensatory behavior both occur on average less 1 week and 3 months. Next is self-evaluations that usually influence body shape and weight. The disturbance does not occur excessively during episodes of anorexia nervosa. We have eating disorder are prevalent, effective, and significant percentage of the populations. Ang individuals experience anorexia nervosa is 1 to 100. Then, individuals nga maka-experience siya, ang percentage niya kay bulimia nervosa is 3 to 100. Then, ang sa US ni siya kakuha, individuals in the US struggle with eating disorder is 20 million. First factors for developing eating disorder. First is genetic family history of eating disorders includes certain genes may predispose individuals to developing eating disorders. Number 1, dili lang sa kining siya kining namana sa pamilya nga na sila eating disorder nga taas ang ilang risk nga naa sila ani. Then usay pod kining abnormal na reaksyon sa ilang panglawas, kanang stress siya usay po na makadevelop og eating disorder. The next is psychological factors. Perfectionism, low esteem, and history of trauma can contribute to develop an eating disorder. Isa po din siya no, kaning psychological factors na usa makadevelop sa ilang eating disorder. Ang kanang perfectionist nga tao mo'y gibasihan nga perfecto kaayo panglawas. Pilit nga control nga dili na mukaon kay para lang makuha niya ang perfect nga panglawas. Ang low esteem kay ang kanang pagbaba sa kanang kaugalingon nga mo'y hinungdan hinuon nga mausab ang iyang lawas. Ang history of trauma usa po ni siya kanang history of trauma kanang kuha niya siya kay pag-control sa ilang makadevelop po sa kanang eating disorder nga pag-control sa ilang kaugalingon nga mugaan ang sakit nga ilang nadawat nga trauma. Ang social culture influence kanang naa sila mga cultural ideals of teens kanang bang niwang na kay sila mapahinoy simbolo nga gwapa kay sila o natagumpay nga nindot kay ilang lawas bisag unhealthy weight na dai kay sila, unhealthy weight control behavior na dai sila. The fourth is media influence. Kani media influence kay expose for to unrealistic body image and media including social media can contribute to body dysfunctions and eating disorder. Kanang kani sa social media kanang naay makita sila nga kanang mga advertise madalas kanang ideal nga kasi kanang ipakita sa social media kanang mga ideal nga panglawas nya dili na pud makauyon sa normal nga lawas sa usa ka tawo sa then padayon niya po ng exposure nga image nga mao hinungdan nga ma-pressure na hinuon nga ang mga kanang particular nga lawas nga makita nila sa social media mao ni hinungdan nga noon nga na mag-eating disorder noon sila presa ng anorexia nervosa and bulimia nervosa. Mao siya ang developing eating disorder.
Consequences of anorexia nervosa. Anorexia nervosa can have significant consequences for physical and psychological social well-being. Ang anorexia nervosa ay isang seryosong eating disorder na may malubhang epekto sa physical, emotional, and mental health. Ang mga consequences nito ay maaaring magdulot ng matagalang pinsala na maging sanhi sa kamatayan kundi agad ito magawat. Ang nam, ang mga physical epekto kay ang physical consequences of anorexia nervosa kanang malnutrition. Severe weight loss can lead to nutrition and deficiency in essential nutrients. Next is heart problems. Anorexia can lead to heart problems like arrhythmias, heart failure, and even sa imong kamatayon. Next is gastrointestinal issues, constipation, bloating, kayo, and gastrointestinal distress are common due to restricted food intake. Next is bone density. Anorexia can cause osteoporosis, agoy, osteoporosis, making bones weak and prone to fracture. And psychological consequences, low esteem, depression, anxiety, and social isolation, cognitive disorder. Social consequences, social isolation, relationship strain, negative and impact work and education, missed opportunities. Consequences of bulimia. Bulimia nervosa have serious consequences for both physical and mental well-being. An eating disorder characterized by cycles of binge eating followed by the behavior to prevent weight gain such as purging, vomiting, excessive exercise, misuse of laxatives, and consequences of bulimia can be severe and affect both physical and mental health. Here are some of key consequences. First, physical consequences of bulimia. First is electrolyte imbalance. Frequent vomiting can deplete electrolytes, leading heart problems, fatigue, and muscles weakness. Understandable kayo. The second is dental issues, stomach acid from vomiting in roots, tooth enamels causing sensitivity, discolorizations, and even tooth loss. The third is the gastrointestinal problems. Repeated purging can be irritate an esophagus and stomach lining, leading inflammations and ulcers. The fourth one is dehydration. Dehydration is purging leads to fluid loss, which can cause by dehydration affected kidney functions and overall health. Electrolytes.